Ini orang Wahyu Gaming, thank you udah donate Wahyu Gaming 5.000, gue sangat bersyukur. Oke, tenang teman-teman yang lagi nonton ya. Gue akan memberikan kalian entertain karya yang terbaik, oke? Putra, thank you udah donate. Thank you udah donate 25.000 Putra. W Putra yang di chat. Admin, thank you. Halo Bang Winda. Wait. Bentar dulu. Oke guys, share and like ya. Jangan lupa share and like biar 1.000 viewer dong, please dong. Gak bisa kebuka yang itu. Ini buat nyuci piring nih. Lagi explore. Iya. Oke Larry, thank you 13.000-nya Larry ya. Thank you sound effect-nya.